ويزر خورز نرسلي كشتا بازون قوتنا بستر سوقت صوتي مكم كم في انفرمازون راغ دابون ستودي جبراتيري نرايدان والصبر تيراغ دسيراغ درسي مطل بيبلت Анатолий أما قاقلويت ألان واغدر سوزن بريزيدنتون взерстете دكاكتور نوات از افیرم آبون نسان سوه رادیو ابون قبات رای توخ کننس ناتیستن اخ مایرستون بارخیون تنر تاماریو پول سرجتن بایورستوی خرزاودن اخوز Президент университета декактура хадрайсесте Бибелт Анатолий Амма Гаглуй Талан уйта хайфи хусинчендем централун взаран камисы. Банысан макудерсед автомай университета асыдысты сабыр вавары нарабарагысты фатхалын саутадар. Abun rajsome iwan destahatmen madarcedeste evzerstet suagetense 90%. Centralun vzaran kamis фицагафицалун хатсектем газка президентун evzerstet декактура хадрайсесте Бибелт Анатолий Амма Гаглуй Талан. Голоса избирателей распределились следующим образом. Бибилов Анатолий Ильич 9706, что составляет 33,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Гаглоев Алан Эдуардович 10705, что составляет 36,9% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Согласно статье 49 Конституционного закона Республики Южная Осетия о выборах президента Республики Южная Осетия, избранным считается кандидат на должность президента Республики Южная Осетия, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Исходя из данных 95% обработанных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Республики Южная Осетия, ни один из кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и ни один из них не был избран. Гаджите Емельян хастам газка президентун evzerstet декактур кома вагдырцава evzerstet фаста вахзды вагорие удун цбун вагдырцавдысты уйтаскутсагырцавдан evzerstet хатсактан махур канинай дуабуны фаста. Повторное голосование в соответствии со статьей 50 Конституционного закона Республики Южная Осетия о выборах президента Республики Южная Осетия проводится не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов. Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия обнародует дату повторного голосования по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам на должность президента Республики Южная Осетия, набравшим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В избирательный бюллетень будут внесены в алфавитном порядке зарегистрированные кандидаты на должность президента Республики Южная Осетия Бибилов Анатолий Ильич и Гаглоев Алан Эдуардович. Централун взаран фадыжы зонан тәмгәскә ыртыкак бинати сплита Александр Уэманс қаласкоту ыртамин цыпорсада ыртын цыпарады имаджа цыпаран бинати смулдар тыгари кәтсенс қаласкоту дуэмин фунсада нават дуады имаджа тасойты Дмитрий тахайтас қаласкоту асада дуэн дуэ ады имаджа ими агай кандидаты нахматас қаласкоту фунсада дуэн астады имаджа президентун evzersete әдәппәтәй хадрайстой дуэн астмин нават авдай ахсазады имаджа evzersete خاطسك تفيقوسن كان فاسد централун взаран комиссия пресс-центр раны хаскутуй в России Федерации хсанадун палата цестарчте удун сепаттар банусан кутуй evzersete демократун и вахт каерцедестевой. Все это соответствовало и мировым нормам, международному законодательству, конечно, национальному законодательству, и каких-либо явлений, нарушений там, где мы были, посмотрели, не было. При этом также хочется отметить, что действительно здесь для нас была новая система изучения, как направляются наблюдатели на избирательные участки, наблюдатели с правом подписи, без права подписи. И, безусловно, такой процесс, он создает открытость избирательному процессу. Пресс-конференции банусан ырцыззага evzersete atıdısты sabır uavere ama vzaran fadgote fetkalın sauta nerabereg. Beazırta Stella Kost Raul gazetatı Sermet Kodutalali informasyon ravağdabun.
Взерстата уағдырсы дысты республикայի конституции мәгәскі аммадызәрдік как нестім. Банысан әрсет цәстаржыты ұрдығай. Президентон взерстата әмсақуыз дарының нысанын республика марсы дысты хитям бастаты мені бәрті. Ама өдон қоды базонын мацым дискота навацқа сәктеді роза. Хусари растone президентон взарса такоду ахца дастава масақус дart той цастарж та Россия, Абхаз, Сирия, Венесуэла, Австрия, Италия мандер бастатай. Абун взарса тфастивж тفقوسن کنن فستا و Россия депутат та مسینادر تا سقود تزاخت توی ودون فدل و Россия فدراسی سویت سردار خدیوک کنستانتین کاساچوف بان سانکو تازاغگا افزارسا تا واقدرسا دست ریسپوبلیکای کنستیتوسی مگسکا اما دزرد کاغنیست. دزرد کاغناو نفزارج تا وقت کرد دست کنستیتوسی ما اما آرخا اگزاکوم مگسکم اما کد نرادین ود نیچی دزرد کنه قلاس کنه آرخا گا پروسیدورایل افزارسا تام بوتسات تا کننل اما سارگانیزاسی کننل قلاس کنه خودتگ خوستار ایرستونن بستکت فیدن ما خن نبون ارمسترو آتس پروسیس ما قوستارن انقام کستستم دکاکتورما وڅي ورستاج ما ورسیا ک پالیتیک تن ماینز زغگنره رستاج خوساری رستون اسقط ساکنن قوه وازق جن فارسو منما ریسپوبلیکا انقل مکسنس افزارست دکاکتورما خدبار پاتساخت تسدیس پاتساخدون دومای کمیته سردار فتساک خدیوک ویکتور وادالاتسکی قد مگسکا پرزیدنتون افزارست دکاکتورما آخستست دوه اکاک کاندیداتم ریسپوبلیکا نر پرزیدنت بیبلتاناتولی اما پالیتیکون پارتی نخاص سردار گاگلوی تالان دکاکتورما چیاخست وڅ کاندیدات تسا پروگرام انزرتوی ورسی ما بایو فدل ریسپوبلیکای فیدنل ارمستر ورسی فدراسی ما ومگسکا دکاکتورا افزارجت باقوزن وازق جنراف زرس سارازن ومن اما دو کاندیدات ترسته اکاک اما آدم سخت گاسکوتسا کنزسته دارتر خوستار ایرستون سرخ چیسلاوزن وی ریسپوبلیکا ما اکریدیتاسی گوند تسستارجت سیپت تربان سانکوتوی زغگا قلاس کنن واقدرسد انا اکسستای افزارم فادگوت نیت فتکالن سوترسد تدت روزار سویتزاری ما اینفارماسیون را واقدابون. سیراگویه افزرسته آساوی صابر وافر ویت خیبارات خانه گورگانت اردگی باکن درست ایغاو کست. بانسان کدرست آفتم میت خود تکت مینیستراده کوشته فتخچن در گوند رژیم مرا کنت ارساوزست سالم پریزیدنتون افزرسته دکاکتور وقت نیرسا وادم. Президентон взарста واقدر سدست انا فتق خالن صوتای قوسن کنه میخوتکت مینیسترات بارد قاقنا گورگانت کوشته اخسنا دو فتق قاقت آل افزارن فادج در میخوتکت مینیستر بارامون مگسکه آرست ارتد اپیراتیو نشتاب اما اخسنا دو فتق قاقت میخوتکت مینیستراد ابد دلخیته ودون نماز ملیسی سرماگود نسانیاجه اما تاخت فیردخت سرماگود گرتم. После окончания голосования протоколы все избирательных участков с бюллетенями были по сопровождению доставлены в территориальные избирательные комиссии. И в свою очередь с территориальных избирательных комиссий в сопровождении экипажей ОМОН они были тоже доставлены в Центральную избирательную комиссию. Вся документация по ходу избирательной кампании все были доставлены в целости и сохранности в Центральную избирательную комиссию. میخوتکت مینیستراد کوشته ما قاقت تو افزار فادگوتک آمیسو انکت ودون افزارست تخات سکت فضل داکومنتاسی بنات ما کلاستوی ود. Что касается оперативной обстановки, то как и во время выборов, так и на сегодняшний день у нас по республике оперативная обстановка находится в стабильном положении. В оперативном штабе МВД по выборам и в дежурных частях не было зафиксировано ни одно сообщение и ни одно нарушение об нарушениях законодательства о выборах. آفتم آلکات افزار فادج بست خایراز در سلوجبه خست کد توی فنداگون پاترولون سلوجبه اینسپکتر تا و مولدای میخوتکت مینیستراد کوشته بیلیت اینتالاس توی افزار فادگوتم کسی تاگو مرسدس ریسپوبلیکای نتیا مسکوی زاجقه اما ابخاز ریسپوبلیکای پرزیدنت دو نفزست ادب بته خاد رئیس توی اخصاص صده بارد قاقنا کوساجه اما سرماگون افتا ترانسپورت صده ایواجه میخوتکت مینیستراد کوشته ما کوسته فتخچن در گون رژیم راکون در ساوزست سالم ما پرزیدنت دو نفزست دکاکتور وقت نیرتسوا ودمم. چه قطعیگینا چه خویتالدینا قدوتلالی اینفارماسیون را وقت آبون.
İriston qaytar fırtıqa batır zinat. Ne Respublika Efsetton slujba gęçte darttır derxetseniz Donbas'ı natsistınıqma. Vudun xitsen xaston operasyete entişçine exxestkenin serazıla vak xeste. Tema dörterkenzen namat xesek ciutaksana. Donbas آدم باقا قانون سانندار در و رسی فدراسی سرمانگون خستون اپیراسی بونه بو مفل در تریتوری تسری بارگون سونس ناتیستی خوستاری رستونه بارخیون تدار در توخکنس رازک خاخل اما آت بونت ودون خواهد رایستوی گورت ماریو پالت سرجتن خرزودن اخواز بایوار نقط داجه. Вот тут рядом, можно сказать, потому что люди тут на самом деле сильно нуждаются. Пообещали, что еще раз приедем. Вот приехали к ним еще раз. И будем в дальнейшем приезжать тоже. خوستاری رستون اتاق و رازت زگارناد سلوجبه خستون تاسه خست کد توی سرماگوند اپیراسی کسی رستجه ودونن بانتست اوگراین اداستی ناد سلوجبه آخشیاک سوسک داکومینتست ناگه بایسن. Для человека, интересующегося документами, а в особенности секретными документами, конечно, это целый кладезь информации, который можно изучать не то что сутки, а, наверное, недели. На каждом документе стоит печать ВОДТ. Это отдел защиты государственной тайны. То есть каждый документ здесь засекречен. На некоторых документах сразу 3 печати, то есть они проходят по 3 реестрам. Вот это, например, документ Министерства обороны Украины о визите сотрудников посольства США в Киеве в одну из войсковых частей и список все американцы, все с номерами паспортов, имя, фамилия и вот программа визита. ماریوپال اوکراینای اداستینا دستوجبه بست خایمه بابرس نفسته و دون آزل دست بست خایل فلا داکومنت نیست ساشتوی ناسیستم بانت سفت ده باسوسک کنن اما ویت خی داکومنت تالاستوی فلا نیت تا گو رازوت زگارنا دستوجبه سخست کند انتشچن اپیراسی فرسه داکومنت ایستر سدسته نه ریسپوبلیکه تا گون سلوجبه گنجته دارتر در خدسنستان باسه اما ورسیا گفست دون تیم وخسکی وخسک توخ کنن ناسیست نخمه تبل تلویرا جیوتاکسانا ارسویت زریما اینفارماسیون را وقت آبون. Nok xabarda aktualun demata avtorum programmata Medison muzikalun alvertte appetudun vilbunder qusent radio maquşta am xitsen aste kustuy bir xur jurnaliste vedun xastanerta antishchnay axast kenens amzong specialiste ammasin sabarak bunu maxtarar fekenem nawat xasagutta talunayma. نوت ساز ایفیره انوس برد ناتسون رادیو آلبون در خیز ایفیره مین فراسده ارتندکه گماز آرش چیرتسد واسه رادیو کوستوی خیسن فلترته نو قلسته اما نوگاده مکته فلا انایفگه بازدادی و قطاق نایون سخورس ترادیسیته رادیو کالکتیو آل خاطر کوستوی اتساک پروفیسیونالته نر رستاج در هام دار در کوسنس افزونگ ما کردیات جناده مکته Абу на эфир кудуди автовджин, мы бавтовджистан еще даролеверт, радиоч якта кустой кейсор то мадун месинякта, шарафта харжак момента са радио шардай са кустой са месинякта кудрой той радио кусе. من از درس تاستی اوکراینا خبرت ما وید خی گتلای فورت تماش برای بون هو سرازن مفلیا ورغفتم سردم صرتم قدرت فزونگ فسیرت باشه تا کود تامیرنج زغم ایزاره فیر کوزنش دوا آنای ما سعی فیر واجنج فونجای از خاتمه ایرون فزاگل مافتر سود و این بود افته چون ما خورز واجن سعی فیر افته رسول واجنج مثلا قوس آلبون در رادیو ایر کمکم ما ایفیر زرت فتساو نوک خبرتل اکتوالون دیمتل آفتورون پروگرامتل سمدیسو موزیکایل ماخ کوسم سماخن آخمو رادیوی کوشتای آلکی دیویز در پاپولارون آلورتای سیو آنر دگی باکاست آمونج تست دو آن نیم گلخت آن اما گاستیته Байрают на радио махусчитам. Седадуа марта фэмэл анардыгей бакас дымамах анната. Голыхун. Ама гасион уайзер хорс. رادیو آلورد فدل دیرکتر خدیوک تخربات آلامپاتس خدون رادیوی سرستل نوات ساز خستت ستن آرفراکوت تا یکالیگتن اما خوصاری رستون رادیوی ویدیرانتن برگ بونو فلا پرابلیمت آسکت ساکن فدل قوه کوسن والدای در سال در آز آسکت ساکن ناکچیست ودون تخربات آلانتا رادو خط رازمکوت تا فارس ریسپوبلیکای اپا تریتوریل رادیوی سیگنال خط سکن نفدل هیچ پرابلیما شتات پرابلیما جیس مکدمای سمادن وینن نو خط نویم بوده وش فدات. ما دیوش تر پروبلماییس. اون پروبلم نیست خونستن فلا. فندیت نه
شمعی na radio زلتقصوی نقل ریسپوبلیکای هاشته که ای دستاز برش زم شکوس نوی اوش پروبلمای یکوین کنن فلا کرو ملیس کچا کنه هاشته که سکین والشه رادیوی سیگنال میا بنتون رجبای کتو لیدین گورده من ماشته که خوسنج سکین والشه رشته من لیدین گورشه رشته من جاو وزارخس زناور در تنگ وزارخس نبون زغم مناخس ما کوی سایتا بنتون در رادیو من افندش همه اوش پروبلماس کچا ما ریسپوبلیکا آل قودر آل کومدر رادیو قصه هر فکر نس فیچاک در رادیو ما کوشتن اشتر بوز نسزن کاینم کوسنج کای وزارنچ رادیو ایر تنگ اکتیفونسته فستنچنم جورنچنم ساقود تا سین کارنتن جورنچ ماسم کزان قوسم ما آدم کتفند اوش در مرزم نکوست من نفسی اسم اولو مخ بقوشت مختصن کوشتم از زرد مشوجین رادیو کالکتیو ما بیره فنته اما پرویکت تایز اما رادیو مقوشت زردتا دارتر در روخس کنزسته ساغل ورتای. اوتت آلونا اوستات زاور ارسویت زاری ما اینفرماسیون را اقدابون. اما کرون بطن بازونگه کنزستم 2 آپریل نبسته بون خد برکنن تیمه. Znauра rayonu Dzenis asas bunğa çısıl kavdaval defqarmat bunerta axsavi gradus. Asas Dzenis Zaur rayonu der çısıl kavdaval defqarmat bunerta axsavi gradus wazal. Axam bunğa Dzenis qoysay der val defqarmat bunerta axsavi gradus wazal. Lenin Gor rayonu der asas bunğa çısıl kavdaval defqarmat bunay Сапар axsavi 2 gradus wazal. Axam bunğa Dzenis na Respublika stolitsa Tskhin valı der val defqarmat bunay Сапар axsavi 2 gradus wazal. Ахамедистина информационной службы басатта гундурмаджата албундерна сардовазат хурс хабарты фадамал нарадун фимбалдна эфира.